Shalom, menjua-jua dengan salam damai bas gelar Kristus. Malam dengan meriah ukurta, baca dengan kita jumpa ibas renungan PJJ guna tanggal 30 Maret suku tanggal 5 April tahun 2025 endah. Sena OP kita ngoge kata dipatah sejadi ogenta, mari perlebih si pino kegah kepentar man Tuhan, ras kita toto kita. Isem bayi puji kami kam Tuhan, Bapa sidem alu keleng ate. Indesken kami ante kami kegeluhan kami kebas tandu, arah kami ngorati katandu kentisik nari. Segala atan mau kami ngelakukan singena bagi atendu saja. Dengan arah kegeluhan kami termulia magelardu. Pasu-pasundu kami Tuhan, kemahan dupe, kelaatan guna peseh katandu saja. Arah gelar anak Yesus Kristus kami toto. Amin. Kekelani Tuhan, mari sioge kata dibata si jadi ogen PJJ ta. Ibuan iwas kitab Perbahanan Rasul-Rasul bindu 26 ayat 10 siwah seh ku ayat 20 telu. Perbahanan Rasul-Rasul bindu 26 ayat 10 siwah seh ku ayat 20 telu. Batang belina ituriken Paulus pendahina. Janah bagema o Raja Agripa, kupatuhi pengenahanan si kualo kenibas di bata nari Mula-mula kuajari kalak Yahudi si Damaskus, jenari si Jerusalem, rasi belang-belang tanah Judea. Bagepe kalak silabo kalak Yahudi, gelah kerina jera dengan rehku di bata. Ku ajari pe ia gelah icidah kena arah perbahanan si mauli, maka ia enggo jera. Perbahan si endama, maka itangkap kalak jauh di aku, asom i rumah pertoton, jana ibunuh na pe atena aku. Tapi seiba suari enda, aku tetap isampati di bata. Erkiteken si tadis aku icenda nuriken karena Yesus man kerina manusia sobok man kalak simbelin bagepe man kalak simateruk. Kai sit kuturiken bali ngerasinggo leben ituriken nabi-nabi ras Musa. Ema Mesias harus ngenanami kini seran mate. Sana ia masih tantang na ipageluh di bata ibas si mate nari. Gela arah ke keken na banci cidah kena terang keterkelinan. Sobok man kalak Yahudi bagepe man kalak sineban silabo Yahudi. Secenda kata dibatasi sehman banta alu tema nuriken karena Yesus man kerina manusia. Kekelani Tuhan, tangkas man banta, maka kita enda makhluk sosial. Si memerlukan kalak sineban guna memenuhi kebutuhan hidup ta, bagepe memenuhi kebutuhan ta guna berinteraksi. Berinteraksi erguna gelah kita erlajar karena berbagai-bagai hal. Bahkan kai pesilakokan kita lalap lit kaitan naku kalak sineban silit seklewet ta. Contoh, ruis. Kita ruis labo guna dirita saja. Gelah olah kita mergah. Lang. Tapi erguna man kalak sideban. Gelah kalak sideban lah terganggu ngenen kita. Kune kita lah ruis. Sebab adisi sada nga kita, lolit ise pemrawala kita ruis. Ateta. Asal lalit kalak sineban jay. Tapi adin terem jelma jay lah kita ruis. Banci nga dalan na kita tamakan kalak ke rumah sakit jiwa. Atau kurang lengkap wista, kurang bahan. Adi bahasa Inggris you can see, Nina, kamu dapat melihat ya. You can see. Reh kita ku PJJ bagai. Maka banci nga lanai pang kalak jurga ngenin kita gara-gara perwista. Tandana cara teruis berdampak
ku kalak si deban. Lid hubungan na ku kalak. Makaloban si katakan ateiku. Wis-wisku, badan-badanku. Laban si bagay. Sebab carata ruis berdampak ku kalak si deban. Bagai bebas kita jaga kebersihan diri ta. Kita ridi, labo hanya guna diri ta. Gelah kita bersih, lah kena penyakit kulit, gelah kita merim, ras terusna, lah hanya Tapi gelah teman ta, gelah kalak si deban silik si kelewat ta, lah terganggu, kita kan bawa kapna kita. Ya, berarti kerina silakukan kita lid kaitan na, berdampak ku kalak silit isi kelewat ta, termasuk pe ibas kini teken. Kita kini teken labo gelah dat ketenangan saja kita. Si tandai Tuhan, labo gelah kita lamurah depresi, lamurah ikuasai si jahat. Tapi arah kita kini teken, nandai Yesus, mabai kalak si deban pe. Nandai Yesus arah pengelakauta. Makar kini teken lah terjang tu pengwari minggu ngencaku gereja. Tapi lit si jadi tugas tapi pendilo bas kegeluhan tak enda. Simbelin kel dampak naku kalak silit sekelewet ta. Kai saja dagi tugas tapi pendilo ta marir lazar kita arah Rasul Paulus ibas ogen ta endandai. Ogen ta endandai. Nuriken karena kalak Yahudi si sura-sura guna ngadukan Rasul Paulus. Jana ipindokan Rasul Paulus maka pemerintahan Roma masih mutuskan perkarana. Tupung iadap-adapan Raja Agripa, Rasul Paulus makekan kesempatan ngerana guna bela dirina. Rasa sekaligus nurikan karena perjumpaan secara rohani ras Tuhan Yesus. Ijendai bahasa ayat 10 siwa ipake nama istilah pengenahanan. Si mengarahku pengalaman na ibas perdalanan menuju Damaskus ijalit sora Tuhan Yesus ngelebuh ia jenari terang ersinasal erbahan ia pentang piga-piga waktu dekahna. Maka kedungenna ia jadi pengikut Kristus jana ikut jadi perberita si meriah. Endam latar belakang sirbahan Rasul Paulus berita alu lambiar-biar. Arkiteken gom leben alo kena pengenahanan. Ibas perjumpaan perjumpaan ras Kristus. Mengubahkan ia jadi pengikut Kristus. Jadi ia berita alu lambiar-biar arkiteken gom leben ia lo kena pengenahanan janah patuh ma ia ngikutkan perintah Tuhan guna berita. Konteks napak sesia Rasul Paulus itangkap. Tupung ia meritakan karena Kristus ibas rumah pertoton. Bancis yoge menakan bindu 20 sada ayat 20 pitu seku ayat 20 waluh. Ija kalak Yahudi ngajuk kalak sinterem. Guna nangkap Rasul Paulus alu tuduhan, maka Paulus ngajari enteram jelma ngelawan bangsa ras undang-undang Musa bagai pengelawan rumah pertoton. Zenari isaran ma iya Rasul Paulus dai isaran dar i rumah pertoton nari bindu 20 sadai 30. Ipek-peki sengayak rombongan puang 5 ras prajurit Roma. Ibaba prajurit ras puang 5 dai me Rasul Paulus ku markas. Sebab kepekan Rasul Paulus warga negara Roma. Jana kalak sinterem pak sasi sura-sura munuh iya. Iba situasi si bagepe kepekan Rasul Paulus mempergunakan kesempatan silit guna nurikan karena perjumpaan ras Tuhan Yesus di tengah-tengah jalma sinterem. Jenari kencabage ibaba ma iyaku pengadilan agama. Arkiteken terjadi perubatan sapi-sapi kala Parisi ras kala Saduki. Janara sangat na perubatan sebab lit kapiga-piga guru undang-undang ras kala Parisi ngatakan maka
ladat na kesalahan Rasul Paulus. Makembiar puang limandai medate ban kalak Rasul Paulus Semakai babana kama kumarkas. Jenari babakaku gubernur pelik. Sah ngayak ganti ka gubernur. Ya. 2 tahun dekahna. Lanai iya gubernur tapi gantikan kalak si tergelar Pestus. Bayangkan 2 tahun dekahna Rasul Paulus penjarakan, labor kita kan ngelakukan kejahatan, lenga jelas kai salahna bagelah, lenga ia dili alu payo. Banci sioge Bindu 24 ayat 27. 2 tahun ia penjara. Maka kencai pindokan Rasul Paulus man gubernur Simbaru gela iputuskan pemerintah Roma min perkarana ibaba ma ia ku Raja Agripa. Ije memakai katakan Rasul Paulus, mula-mula ajarina kalak Yahudi si Damaskus, jenariku Jerusalem, jenarika ku belang-belang tanah Judea, labo terjeng kalak Yahudi, tapi si labo kalak Yahudi isah kena berita Kristus gelah kerina jera dengan rohku di bata. Jadi perban si maka ia itangkap. Jana ibunuh kalak Yahudi Athena. Iya. Beruntung di bata tetap nampati. Ya, teridah hije maka Rasul Paulus membela dirina. Labo yang melakukan kejahatan tapi justru bas ia mabai kalak gelah jera. Ia itangkap. Mengalami ketidakadilan. Canai katakan Rasul Paulus maka kai berita situri kena bali ngeras inggo leben ituriken nabi-nabi ras Musa. ICP Rasul Paulus makeken kesempatan guna nurikan karena Mesias. Si harus ngenanami kenesaran semate. Jana ia mesimate dengan ipegelut di bata. Gela arah kekeken na wanci cidah kena terang keterkelinan. Sebab man kalak Yahudi bagai pesi labo kalak Yahudi. Artinya Paulus tetap berita. Ya. Bas situasi si sulit tetap ia berita. Labo ia berusaha guna nelamatkan dirina saja, tapi pakai kesempatan guna meritakan karena Mesias. Kain dia sirbahan maka bagai kelpaguna kini tekan Rasul Paulus. Kekalian Tuhan perjumpaan Rasul Paulus as Tuhan Yesus secara rohani merupakan pengalaman si luar biasa. Sirbahan tangkas man Paulus isekin juru selamat si tuhu-tuhu. Ngingat maka perjumpaan ras Tuhan Yesus Rasul Paulus pembunuh. Mabage gelar na sange Saul tapi Saulus. Dahin namunuhi pengikut Kristus alulam biar-biar. Kenca tandai na Yesus terjadi perubahan bas diri ras kini tekena arbahan ia militan ibas arberita alula alang-alang. Nuduhkan maka perjumpaan rohani ras Tuhan Yesus arbahan Rasul Paulus berubah 100%. Adikamku ga. Apakah perjumpaan ras Kristus selaku kalak Kristen mabaikan berubah bagi Rasul Paulus? Atau jangan-jangan perjumpaan pelengak bosi alami? Ugahan ingin berubah di labo pernah ngejapkan perjumpaan ras Tuhan. Ya. Perjumpaan ras Tuhan banci kap arah kebiaran, kecedan ate, kenesran, bagi pekerian ukur, bagi ibas kita erto-uto. Tupung kita erto-utoi. Terjadi perjumpaan ras Tuhan. Si gejap kuasa kalang atenar dahini bas geluta. Tapi adilabo lit si gejap kan perjumpaan wajar 40 tahun dia jadi kalak Kristen jahat lalak perbahanan na. Lanai boman heranan kan. Sebab lengalit perjumpaan ras Tuhan Yesus secara rohani. Lid kap 2 perubahan ibas doni eda. Perubahan si pemena kap perubahan telur menjadi ulat tapi berenga, menjadi kepompong
Sedungna jadi kaba-kaba, kupu-kupu si majile rupana. Berubah ia jadi reh jilena. Perubahan si peduakan, telur jadi kecebong, jadi berudu, jadi kata. Berubah memang, tapi babagai kangen ca. Perubahan siapa yang singgo, jadi bas kita. Perubahan si pemenai menggambaran perubahan Rasul Paulus kenca jumpa ras Tuhan. Baru geluhna, kini tekena pembaru. Ya. Bagi perubahan telur menjadi kupu-kupu. Mecilei. Tapi perubahan si peduakan menggambaran kalak Yahudi. Si bas ngalokan pemberitaan Injil lah ia te cenari jadi jahat surah-surana nandangi Rasul Paulus. Uga ningan lah jahat adimunuh hatena. Oke. Berita si beritakan Rasul Paulus. Erban ia tambah jahatna. Karena si kita perlu ercurmin. Kita perubahan siapa yang si jadi bas kita. Kenca kita nggak jadi kalak tutus ku gereja. Bahkan mungkin kenca jadi pengurus. Kenca jadi serayan Tuhan. Melabo mabai kita berubah. Jadi reh jahat. Nah. Aturna lang mau bagai. Aturna perjumpaan taras Tuhan. Secara kini teken. Nandai Kristus kita. Mawai kita berubah jadi reh jilena. Jadi reh sikapna carata ngerana. Cara geluh tape suwe rasi ngenate Tuhan. Ya, ngikutkan perintah Tuhan. Sama kalau bagai rembar nama berita. Karena Yesus iberitakan. Sebab arah perbahanan ras pengerana. Tapi kala ngejapkan pasu-pasu Tuhan. Temata emkap nurikan karena Yesus man kerina manusia. Uga Rasul Paulus makaikan tiap-tiap kesempatan guna nurikan karena Yesus. Bagai kalah min kita bebas geluh ta. Amin giambu tantangan ras percobaan bas atetar berita semangat taulah min kendor. Maka perlebe mari si tingkatkan kerembakan taras Tuhan. Sebuah arah persekutuan pribadi bagai arah persekutuan ras tamanta seperpulungan. Dinadingi nga kita silalap, labo banci meningkat kerembakan taras Tuhan. Sebab pas kita nadingin dai, atur nandai si bahas firman Tuhan bas PJJ, PA, ku gereja. Enda lah kita re, pianggo kita, bas kede, cikurak, cikutu, larguna. Maka lah boreh rembak naras Tuhan. Lah reh mirip naras Tuhan. Tapi reh mirip naras kebalikan na. Manggom siangka. Jadi sehubungan ras 135 tahun sehna berita si meriah man kalak karo. Ibas tanggal 10 walu April. Enda patut kal nga kita ngatakan bujur man di bata. Sebab arkitekan pengarak-ngarak na nga maka. Gereja ta GBKP si malam enda tetap pajak jadi perkakas na bas arberita. Kita selaku kalak Kristen, selaku ngawan GBKP, mari ibas peringatan 135 tahun sehna berita si meriah si berelah diri tanahkan berita si meriah. Sebab berita tugas ras tanggung jawab ta pribadi lepas pribadi. Lah hanya tanggung jawab pandita, pertua, tapi diakan. Maka mari perlebih si benakan arah jabuta. Arah jabuta selaku kita orang tua. Arah tanggung jawab kita mabai anak-anak ta. Nandai Tuhan. Labo gelah cukup saja pangan ras inemen dengan si sekolah kan bas sekolah favorit. Tupung wari minggu lape ku gereja lo dalih nak ke ninta. Padahal tugas tangen nandai berita man seisi jabuta lebih khusus naman anak-anak ta. Segala arah anak-anak ta EKP pagi terberita ka gelar Tuhan arah iya. Jenaria dinggo si benakan arah jabuta masing-masing. Berita ka kita ku kade-kadeta. Sekaku kalak si deban. Gelah radu-radu ngalokan berita si meriah makita kerina. Ru tangkel min pusuh tanahkan berita keselamatan ni. Cara nauga ngiyah-ngiyahi.
Siyahi teman ku gereja ku perpulungan ras terusna. Jenari bujur kita ibas pendahin ras usahata. Gela ula jadi batu antukan man kalak si deban. Maka berikutna jagai keharmonisan jabuta. Gelaatan jabuta jadi jabu usihan. Oh bagai kepe. Jabu kalak Kristen. Jabu ngawan GBKP. Jadi usihan. Sebab adidah kalak kita pe selaku pasutri, pasangan suami istri, siaya-ayakan kita mabasekin seku tengah tiga. Kai gianin tersak sinuri isi pustaka si badia, ngupir ngekalake. Maka kunci kemajuan gereja, tergantung sehja kita perpulungan git muat bagin, git terlibat, ibas dahikan tanggung jawab ta. Berita. Oh lalit kita ngatakan ca berita mo tanggung jawabku. Ninta tanggung jawab ta. Sebab pesan Tuhan Yesus pe arah ajar-ajar nanina lawaslah ku kerina bangsa. Bahanlah ia jadi ajar-ajarku. Matius 20 ekspulsiwa. Saya kena ajar-ajar na genduari kita. Kamras aku. Ajar-ajar Tuhan Yesus. Dagai marilah berita. Mari kita sipakaikan tiap kesempatan guna nurikan karena Tuhan Yesus. Riku ras keleng Athena subuk man anak-anak ta bagai peman kerina teman-teman manusia. Sebab ibas kita ngelakukan tanggung jawab ta gunar berita te kita kegeluhan tai pasu-pasu Tuhan. Jenari aman damai sekerajaan ngenta. Engkai sebab reh terem nakala rekini teken. Reh pernah medalan ku penjara. Tapi adi dalan ku gereja ngeperen. Berarti tingkat kejahatan tambah terus. Dalan ku penjara pe melikas. Ia ulihna kita nurikan karena Kristus. Man banta pelit ulihna, man teman ta pelit ulihna. Guna lingkungan ingan tatading pelit ulihna. Aman damai sekerajaan ngenta. Ya. Reh terem nakalak nandai Tuhan. Dengan ngikut kendalan Tuhan. Geluh tapi sikapna. Aman damai sejahtera. Tuhan pengasup kita nalankan katana. Amin. Mari ras kita toto. Oh Tuhan di bata Bapa kami. Bapa sir kuasa bas kegeluhan kami. Mindo gegeh kami man bandu Bapa. Segelah ngasup me kami. Gunar berita karena Kristus ibas kegeluhan kami. Sebuah arah pengerana, perbahanan, cara kami dahin dengan prinsip geluh. Si teridah arah kegeluhan si dalani kami. Ajari kami Bapa, segelah nabaci arah kami termulia menggelarndu. Mabai seisi jabu kami dengan kalak silit sekelewat kami. Rembak naku Tuhan, semaka kegeluhan kami pe aman damai dengan ipasu pasundu. Ara gelar anak Yesus Kristus kami toras ngatakan bujur. Amin. Selamat PJJ man Batakrina.